ପିଲାମାନେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ, ତ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅଛି, ତ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି 100 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍। ତ ପିଲାମାନେ 100 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେଇ ଆସିଛି 2024 ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ତମର କେମିତି ପାଟର୍ନ ଆସିବ, କ'ଣ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ସବୁକିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। କେତେଟା 2 ମାର୍କିଆ, କେତେଟା 3 ମାର୍କିଆ, କେତେଟା 7.5 ମାର୍କ ଏବଂ 1 ମାର୍କିଆ MCQ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ, ସବୁକିଛି ଆଜି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ତମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ତମ ହାତରେ, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ ମନ ଦେଇ, ବୁଲାବୁଲି ନ କରି ତମର ଏତିକି ଦିନ ପାଠ ଯଦି ତମେ ପଢ଼ିଦେବ ତାହେଲେ ତମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳିଯିବ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ, ଜମା ବୁଲାବୁଲି କରନି, ଭାବନି କି ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଦିନ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ପଢ଼ିକି ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ କଦାପି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ତମେ ଭାବୁଥିବ କପି ଟୋଟାଲ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା CHSକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନା CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଉଛି। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ, ତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପଢ଼ ମନ ଦେଇ, କଦାପି ତମେ କୁଚିନ୍ତାଧାରା ରଖ ନାହିଁ କି କପି ଆଶା କି କରୋନା ଫରୋନା କିଛି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ତମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା କଥା ହେବ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ, ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବ, ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲେ ତମର MCQ ପିଲାମାନେ ଆସିବ। ଦେଖ MCQ ଆସିବ, ଫୁଲ୍ ମାର୍କସ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା 100 ଟାଇମ୍ 3 ଘଣ୍ଟା। 3 ଘଣ୍ଟାରେ ତମେ 100 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ। ବୁଝିହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଠ କର, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚୀରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କେମିତି 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତମେ 100 ମାର୍କସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାରିବ। ହେଲା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, କ ବିଭାଗ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛିକି ଲେଖ। 1 ଗୁଣନ 15 ହେଲା, ମାନେ MCQ ଗୋଟାର ମୂଲ୍ୟ 1 ମାର୍କ ହେଲେ 15ଟା ରହୁଛି କ'ଣ 15 ମାର୍କ ପାଇବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିଲେ, ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱାଭାବିକ ଦର ନା ବଜାର ଦର ନା ଆଦର୍ଶ ଦର ନା ସ୍ଥିର ଦର? ତ ପିଲେ କେଉଁ ଦର ହବ ନା ବଜାର ଦର। କେଉଁ ଦର ନା ବଜାର ଦର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା, ଯେତେବେଳେ ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ ଓ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ? ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ ଓ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ? ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ ସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ନା ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ନା ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ନା ଉପରେ ଲିଖିତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କ'ଣ ହବ ନା ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ ସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା, ଦୁଇଟି ଦ୍ରବ୍ୟ X ଓ Yର ଦାମ ସ୍ଥିର ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ Xର ଦାମ ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ Yର ଚାହିଦା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସେତେବେଳେ X ଓ Y ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥାଏ ନା X ଓ Y କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି ଦ୍ରବ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା, Yର ଦାମ ସ୍ଥିର ଅଛି ଯେତେବେଳେ Xର ଦାମ ବଢ଼ିଯାଏ, Y ସ୍ଥିର ଅଛି, X ବଢ଼ିଯିବ, Yର ଚାହିଦା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ Xର ଦାମ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ Yର ଚାହିଦା କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସ୍ଥିର ଥାଏ, Xର କ'ଣ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ X ବଢ଼ିଯାଏ Yର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା X ଯୋଉ ବଢ଼ିଯାଏ, Y ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେ X ଓ Yର ସମ୍ପର୍କ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥାଏ? ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରତିସ୍ଥାପନକ୍ଷମ ଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥାନ୍ତି ନା ସମ୍ପର୍କ ଶୂନ୍ୟ ଥାନ୍ତି? ତ ପିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରତିସ୍ଥାପନକ୍ଷମ। କ'ଣ ନା ପ୍ରତିସ୍ଥାପନକ୍ଷମ ସେମାନେ ଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା, କେଉଁଟି ମୋଟ ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜି ଗଠନର ଉପାଦାନ? ତ ପିଲେ କେଉଁଟି ମୋଟ ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜି ଗଠନର ଉପାଦାନ? ନବନିର୍ମାଣ ପରିସମ୍ପତ୍ତିରେ ବ୍ୟୟ ନା ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ କଳା ବଜାନୀତି ବ୍ୟୟ ନା ଭଣ୍ଡାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଉପର ଲିଖିତ ସମସ୍ତ? ତ ପିଲେ ତମେ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ନା ଉପର ଲିଖିତ ସମସ୍ତ। ମୋଟ ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜି ଗଠନ ଉପାଦାନ କ'ଣ ନା ନବନିର୍ମାଣ ପରିସମ୍ପତ୍ତିରେ ବ୍ୟୟ, ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ କଳା ବଜାନୀତି, ଭଣ୍ଡାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍,
गंगा नदी केउ प्रकार संपद तो पिले गंगा नदी केउ प्रकार संपद व्यक्तिगत संपद ना सार्वजनिक संपद ना जातीय संपद ना उपरलिखित कौनसी नुहे तो पिले कौन हम यहाँ तुम कौन हम ना जातीय संपद कौन ना जातीय संपद। परवर्ती क्वेश्चन अर्थशास्त्र रे उपयोगिता अर्थ कौन अर्थशास्त्र रे उपयोगिता अर्थ कौन पिले द्रव्यर उपादेयता ना द्रव्यरू मिलुथिबा आनंद ना द्रव्यर अभाव पूरण करिवार क्षमता ना उपर लिखित कौनसी नुहे तो पिले कौन हम तुम यहाँ ना द्रव्यर अभाव पूरण करिवार क्षमता। परवर्ती क्वेश्चन कौन देला चाहिदा रेखार डाहाण को स्थानांतर कौन सूची करे चाहिदार संप्रसारण ना चाहिदार संकोचन चाहिदार वृद्धि ना चाहिदार ह्रास तो पिले कौन ना चाहिदार वृद्धि कौन करे ना चाहिदार वृद्धि। परवर्ती क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउठिरे अधिक शुद्ध मिले तो पिले निम्नलिखित मध्यरु केउठिरे अधिक शुद्ध मिले संचय जमा ना चलती जमा गच्छित निधि ना मियादी जमा तो पिले कौन हम ना मियादी जमा कौन ना मियादी जमा। परवर्ती क्वेश्चन असीम स्थितिस्थापक चाहिदा रेखार आकार कौन असीम स्थितिस्थापक चाहिदा रेखार आकार कौन आनुभूमिक ना ऊर्ध्वगामी ना उल्लंब ना आयतकार पराबलय तो पिले कौन हम यहाँ ना आनुभूमिक कौन ना आनुभूमिक। परवर्ती क्वेश्चन केउटी पूर्ण प्रतियोगितार लक्षण नुहे तो पिले केउटी पूर्ण प्रतियोगितार लक्षण नुहे संख्याधिक क्रेता ना संख्याधिक विक्रेता दर समानता बजार प्रवेशर नियंत्रण तो पिले कौन हम ना बजार प्रवेशर नियंत्रण। परवर्ती क्वेश्चन उत्पादनर अर्थ कौन तो पिले उत्पादनर अर्थ कौन बुझिबा आमे वस्तु सृजन को बुझिबा ना उपयोगितार सृजन को बुझिबा ना उत्पादन गुडी को अधिक कर्मशील करिबा ना मनुष्यर अभाव गुडिकर संतोष विधान तो पिले कहले देखि कौन हम वेरी गुड जो माने कहउछ उपयोगितार सृजन से मानको वेरी गुड तो ठीक आंसर। परवर्ती क्वेश्चन केउ बजार रे प्रतिद्वंदितार संपूर्ण अभाव थाए तो पिले केउ बजार रे प्रतिद्वंदितार संपूर्ण अभाव थाए अल्पाधिकार ना एकाधिकार ना शुद्ध प्रतियोगिता ना एकाधिकार मूलक प्रतियोगिता तो पिले कौन हम ना एकाधिकार कौन ना एकाधिकार बजार रे प्रतिद्वंदितार संपूर्ण कौन थाए ना संपूर्ण अभाव थाए। परवर्ती क्वेश्चन कौन देला पिले केउ समय मध्यरे जोगाण परिवर्तित होई पारे नाही केउ समय मध्यरे जोगाण परिवर्तित होई पारे नाही दीर्घकाल ना स्वल्पकाल ना बजार काल ना अतीत काल तो पिले कौन हम यहाँ ना तुम हम बजार काल कौन ना बजार काल। परवर्ती क्वेश्चन बैंक शब्दटी केउ मूल भाषारू उद्धृत बैंक शब्दटी केउ मूल भाषारू उद्धृत इटालीय ना जर्मन ना लाटिन ना ग्रीक तो पिले कौन हम तुमर ना जर्मन कौन ना जर्मन। परवर्ती क्वेश्चन कौन देला सरकारଙ୍କ आनुमानिक आय और प्रस्तावित व्ययर वार्षिक वित्तीय विवरण को कौन कह जाए पिले सरकारଙ୍କ आनुमानिक आय और प्रस्तावित व्ययर वार्षिक वित्तीय विवरण को कौन कह जाए कर कह जाए ना फीस ना बजेट ना स्वतंत्र निर्धारण तो पिले कौन कह जाए ना बजेट कौन ना बजेट। तापरे पिला माने देखिबा हमर कोन देखो 15टा तमरो कहला एमसीक्यू 15टा तमरो एमसीक्यू आसीबो कोन इकोनॉमिक्स रे तापरे तमरो 15टा आसीबो डैश पूरण पिला माने आसीबनी कि एक मार्किया लेखा ले आसीबनी तमरो एक मार्किया कोन आसीबो ना भ्रम संशोधन कर बुझियला रेखांकित अनुसार परिवर्तन न करी सेगुडी को संशोधन करिबा कौन संशोधन करिबा चलो आमे देखिबा। देखो प्रथम क्वेश्चन कौन देला पिले व्यक्ति पाई समतुल बजेट रे कोनोसी सद्गुण न थाए तो आकु आमे संशोधन न करी आमे एई गोटा को संशोधन करिया कौन ना राष्ट्र पाई प्रथमे क्वेश्चन तमे पढी ये कोन देछि ना निम्नलिखित उक्ति गुडी कर
सठिकता परीक्षा कर आवश्यक स्थले रेखांकित अंशरे परिवर्तन न कर रेखांकित माने एटा जो अंशरे परिवर्तन न करी सेगुडी को आमे संशोधन करिबा व्यक्ति पाई समतुल्य बजेट रे कोनोसी सद्गुण नथे कहा पाई ना राष्ट्र पाई कोन ना राष्ट्र पाई तापर कोन देला जेउ करर प्रारंभिक मुद्राभार और अंतिम मुद्राभार जड़े व्यक्ति बहन करथाए ताहाकू परोक्ष कर कुहा जाए कौन हम पिला माने जेउ करर प्रारंभिक मुद्राभार और अंतिम मुद्रा रे जड़े व्यक्ति बहन करे थाए ताहाकू प्रत्यक्ष कर कुहा जाए कौन ना प्रत्यक्ष कर एटा देला बजार काल रे जोगान संपूर्ण भाव रे चाहिदा सहित खाप खाई थाए कौन हम ना दीर्घ कौन हम ना दीर्घ काल रे जोगान संपूर्ण भाव रे चाहिदा सहित खाप खाई थाए परवर्ती क्वेश्चन कौन देला स्थायी पुंजीर उपभोग नीट जातीय उत्पादन एक अंश तो पिले स्थायी पुंजीर उपभोग नीट जातीय उत्पादन एक अंश ठीक ना भूल कौन आलोचना करबा पिले एटा भूल अछि कौन हम ना एक अंश नुहे कौन ना एक अंश नुहे तापर कौन देला संपूर्ण स्थिति स्थापक चाहिदा रेखा उल्लंब कौन हम ना संपूर्ण स्थितिस्थापक चाहिदा रेखा कौन होता है ना आनुभूमिक सरल रेखा उल्लंब हबनी पिला माने कौन हम ना आनुभूमिक कौन ना सरल रेखा हब तापर देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला जड़े कॉलेज छात्रर साइकेल एक आरामप्रद द्रव्य तो पिले एटा भूल अछि ना ठीक अछि ना जड़े कॉलेज छात्रर साइकेल एक कौन ना अति आवश्यक द्रव्य कौन ना अति आवश्यक द्रव्य परवर्ती क्वेश्चन बजार दर दीर्घ काल रे उत्पन्न हुए बजार दर दीर्घ काल रे उत्पन्न हुए बजार दर दीर्घ काल रे उत्पन्न हुए की पिला माने को दर ना स्वाभाविक दर को दर ना स्वाभाविक दर दीर्घ काल रे उत्पन्न हुए तापर कोन देला कालिदासंक कविता व्यक्तिगत संपद कालिदासंक कविता केउ संपद पिला माने ठीक अछि ना भूल अछि एटा भूल अछि हबो कोन ना कालिदासंक कविता केउ संपद ना जातीय संपद तापरे परवर्ती क्वेश्चन बजार दर ओ साधन व्ययर अंतरफल मूल्यावनित सह समान एटा ठीक ना भूल पिले एटा संपूर्ण भाव रे भूल अछि कौन ठीक हबो तार ना बजार दर ओ साधन व्ययर अंतरफल कौन हबो ना नीट परोक्ष कर सह समान कहा सह समान पिले मूल्यावनित नुह हबो नीट परोक्ष कर सह समान परवर्ती क्वेश्चन एकाधिकार रे बहु संख्यक उत्पादनकारी थांती एकाधिकार रे बहु संख्यक उत्पादनकारी थांती क्यों ना एकाधिकार रे केते ना जणे एकाधिकार रे जणे मात्र उत्पादनकारी थांती नेक्स्ट मौद्रिक परिव्यय एक व्यक्तिनिष्ठ अवबोध मौद्रिक परिव्यय तो पिले कौन हबो ना वास्तव परिव्यय एक व्यक्तिनिष्ठ अवबोध तापरे नेक्स्ट भौतिक द्रव्यर सृष्टि को उत्पादन कहा जाए भौतिक द्रव्यर सृष्टि को उत्पादन कहा जाए ठीक ना भूल एटा कौन हबो भूल अछि उपयोगितार सृष्टि को उत्पादन कौन उपयोगितार सृष्टि को उत्पादन कहा जाए नेक्स्ट अंतरीण आय जातीय आय रे अंतर्भुक्त होई न थाए पिले एटा ठीक अछि ना भूल अछि ना अंतरीणी आय जातीय आय रे अंतर्भुक्त होई न थाए एटा अंतरीणी आय जातीय आय रे अंतर्भुक्त होई न थाए तो पिले एटा ताले ठीक अछि तापरे पिला माने कोन जेउ संपद व्यक्ति किबा देश अधिकार रे न थाए ताहाकू जातीय संपद कुहा जाए तो पिले एटा भूल अछि कौन हबो ना जेउ संपद व्यक्ति किबा देश अधिकार न थाए ताहाकू कोन ना अंतर्जातीय संपद कुहा जाए तो पिले शेष क्वेश्चन क्रम ह्रासमान उत्पन्न नियमर वास्तव स्थिति प्रायत न थाए एटा भूल अछि कौन हबो ना स्थिर उत्पन्न कौन ना एटा क्रम ह्रासमान हबनी हबो स्थिर उत्पन्न नियमर वास्तवित प्रायत न थाए तो पिला माने तमरा 15टा एमसीक्यू
କ'ଣ 15ଟା ରେଖାଙ୍କିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଡ଼ିବ ହେଲା ଟୋଟାଲ୍ 30ଟା ବୁଝିହେଲା। ତ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ତମର ଏମିତି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖ ତମର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 11ଟା ଦେଇଛି 2 ମାର୍କିଆ ତମେ କରିବ 11 ଗୁଣନ 2 ମାନେ 22ଟା ଦେଇଥିବ ଆଧିରେ 15ଟା ଦେଇଥିବ ତମେ ଯେକୌଣସି ଆଧିରୁ 11ଟା ବାଛିକି ଲେଖିବ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଲେଖିବ ସେମିତି 6ଟା ଯେକୌଣସିର ଲେଖିବ ତମେ 6ଟା ଲେଖିବ 3 ମାର୍କିଆ। ତାପରେ 7 ହାଫ୍ ମାର୍କ ଲେଖିବ 4ଟା ଯେକୌଣସି 4ଟା ଲେଖିବ ଦେଇଥିବ 6ଟା ତମେ ଯେକୌଣସି 4ଟା ଲେଖିବ ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ଇଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ସର। ପିଲା ତମର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଲା ତ ମନ ଦେଇ ପଢ଼, ଜମା ବି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନା। ତମ ହାତରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ବୁଲିଛ ବହୁତ, ଏବେ ତମମାନେ ପଢ଼। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।